Hello guys, maayong adlaw guys no. Mapagpalang araw na po guys. Na nagpa-schedule sa tuwa dre guys no nga area guys, aircon cleaning ni siya guys no. Nara do dre nga ilahang nga area guys. Guys, nanatadi sa ilahang area guys no. Mo nilang area guys no. Here si bar ni siya guys. Bar ni siya nga kuan guys no nga building guys. Mo na tong giunang cleaning guys no. Split type ni siya guys no. Di man ni kabok unit na pa cleaning ni sir guys no. Upat ka floor guys, floor mounted type ug isa ka wall mounted guys no. Yun na to niya wall mounted guys. Ang brand ni guys kay Copil guys no. Copil ni tanang brand lang unit guys. Solid Copil po ni sir guys no. Diri nga is kuan guys area guys sa Obrero guys no. Sobrecari Street kasi no. Hershey bar ni sa guys. Sikat to rin nga bar guys no. Kuan ba syalan po ni nga bar guys no. Napa-schedule ni sira sa tuwa guys no. Kaya ngita siya ka ng nindot to kay mo cleaning guys. Naman siya di cleaning guys pero abot lang guys nga nung nag-change og cleaning si sira ni guys no. Muna nagpa-schedule si sir sa tuwa guys no. Ay mo nakita mo ni sir sa tuwa mga video good guys nga okay mo tam trabaho guys. De guys, guna to na guys. Taas po na yung wall mounted guys no. Nani sa sila sa second floor guys no. Kinang area guys. Hindot ni siya diri guys paggabi daw guys. Wala pa rin ako nakasulod kay guys paggabi eh. Pero adlaw pa lang guys nindot po kay ni diri guys no. Ano na siya guys no, yang kuan guys, indoor guys. Guys, PM lang mo guys, gusto niyo mapa-service sa mga guys no. Ato number da sa baba guys. Alam mo kaulaw guys. Ang dami mo kuan siya guys, motubag siyang tawag guys o mo reply siyang text guys. Pwede pa niyo i-chat sa mong official account guys no. Visit lang mo sa mga account guys. Gusto niyo makita sa mga accomplishment ng trabaho guys no. Paki-follow lang po sa kong video guys. Ay sa kong account guys no. Nya paki-share lang po sa kong video guys. Pwede po niyo i-heart guys. Salamat daan guys no. Dre guys, nang blower na ta dre guys no. Kay humanatag ko na guys no, limpyo siyang aircon guys. Di man kay ni hugaw lang aircon guys no, kay every 2 months ata ni naga clean sila sira ng aircon guys no. Kay di man kay hugaw lang aircon ko guys. Tama lang po guys, di po kay tantong hugaw guys no. Manatag limpyo ni guys no, mano natong gitanggal nato niyang wash bag guys no. Kay manatag limpyo guys, blower jud guys no, miskin di pa na nabasa ang board guys, blower jud guys. Mapadali matong trabaho gud guys, basta mag-blower ta guys. Mga guys, ang sunod rin guys, ito sa yung accessories guys no. Sa baba pa naman nag-limpyuhan yung accessories guys. Muna yung accessories guys no, nag-limpyuhan ito sa gawas guys no. Kaya ito kong area dress ng gawas guys. Muna sila guys no. Hindi pa kayo hugaw nila yung accessories guys no. Okay, muna dito mo guys, hugaw guys. Ano consistent guys no, skinny guys. Uptake po na guys, hindi na kailangan sultihan guys no. Muna tatungkuhan guys accessories guys. So muna namin sabunan na guys, sabunan na to na yung accessories guys. Ilpiuhan to nagtarong guys no, para magandahan ba itong customer ko guys. Okay guys, ato na naningkuhan guys no, tao na to niyang accessories guys. Doon na nang gitawad yung accessories guys no, para ato na yung matis niya pa-under pod guys. Balik yung outdoor unit niya ni guys no, nasa gilid lang nga guys, pero nasa iba po sa top guys no. Wala lang ako na siya na videohan guys no, paglimpyo guys. Ako lang na siya pakita sa inyo guys kung asa nakabota yung outdoor unit guys no. Mga na guys, tao na nato na yung lower guys no. Tao naman nato na itong ma-discover niya guys, ang lower na po guys. Duha ni kabuk lower sa pasta 3 horsepower guys no. Na guys, kana guys, nagpaandar ako na guys no. Paandar na ko ng unit guys, magka-paandar jud guys pag maglimpyo guys para makita na to guys no. Na guys, dito ko tamang guys. Bye bye guys.